بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور آپ خود بھی دہلی کے حالات سے واقف ہیں کہ دہلی میں کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اموات اور مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بیڈ نہیں ہے۔ 24 مارچ کو جب لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تھا، اس وقت مریضوں کی تعداد بہت کم تھی، اور آج وہ تعداد 2,80,000 کے قریب پہنچ گئی۔ اطلاعات کے مطابق دہلی کے ایک سرکاری ہاسپٹل کی مورچری یعنی مردہ خانے میں میتوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ایئر کنڈیشن کنٹینر میں میتیں رکھی جا رہی ہیں۔ دہلی میں حالات بہت نازک ہیں، چنانچہ موجودہ حالات میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی اس خطرناک وائرس سے بچانا ہے۔ موجودہ وقت میں کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے اور دہلی کی اکثر آبادیوں میں تشویشناک آنکڑوں تک پہنچ جانے نیز سرکاری تخمینے کے مطابق جولائی کے آخر تک صرف دہلی میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 5.5 لاکھ تک پہنچ جانے کے خدشے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے 2 دن پہلے جامع مسجد دہلی کو عام نمازیوں کے لیے بند کرنے کے تعلق سے عوامی رائے مانگی تھی، اور اسی درمیان میں نے علماء کرام سے بھی مشورہ کیا۔ اکثریتی رائے یہی ہے کہ انسانی جان کو ہلاکت سے بچانا افضل ہے، اور اس کے لیے شرعی عذر موجود ہے۔ لہذا عوامی رائے اور علماء سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آج رات 8 بجے یعنی نماز مغرب کے بعد سے 30 جون تک جامع مسجد دہلی میں اجتماعی طور پر نمازیں ادا نہ کر کے چند لوگ ہی 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور عام نمازی اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ ملک بھر کی مساجد کے ذمہ دار حضرات اپنے مقامی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر کسی موقع سے جان کے تحفظ تک نوبت پہنچ جائے تو اپنی جان کو تحفظ فراہم کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ مساجد میں اذانیں اور نماز پنجگانہ کبھی بند نہیں ہوئی ہیں، اور نہ ہی آئندہ اس طرح کی کوئی تجویز ہمارے سامنے موجود ہے۔ مسئلہ صرف اجتماعی طور پر نمازوں کی ادائیگی کا ہے۔ اس فیصلے کا تعلق محض احتیاطی طور پر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ دیگر مذاہب کی مختلف شخصیات اس حوالے سے اپنی اپنی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ضروری ہوگا وہ بھی اس طرف قدم بڑھائیں گے۔ میں خاص طور سے لوگوں سے یہ اپیل کروں گا، بالخصوص دہلی کے عوام سے، چونکہ دہلی میں وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اموات اور مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو میں یہ اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے
सिर्फ ज़रूरत के तहत ही बाज़ारों में निकलें और उसके बाद अपने घरों को वापस जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस अपील पर पूरी तरह से अमल फरमाएंगे। सैयद अहमद बुखारी साहब, ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आपकी कुछ फुक़हा इकराम से, मुफ्तियान इकराम से, या जो काबिल ज़िक्र हैं जिनका ज़िक्र किया जा सकता है, आपकी कोई गुफ्तगू बात हुई हो मस्जिदों को बंद करने के हवाले से, तो क्या आप ज़िक्र करना चाहेंगे? नहीं, मेरी बात मुख्तलिफ़ उलमा इकराम से हुई है। मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब से, मुफ्ती अताउर रहमान कासमी साहब से, मौलाना अरशद मदनी साहब का पैगाम भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए मुझे मिला। उन्होंने फरमाया कि मकामी हालात को देखते हुए, यानी दिल्ली के जो हालात हैं, यानी मकामी हालात को देखते हुए फ़ैसला लेने में कोई कबाहत नहीं है। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब, मौलाना आदिल जमाल नदवी साहब और दीगर मुख्तलिफ़ उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम से दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ उलमाए कराम से भी बातचीत हुई। क्या कल वो उनकी राय यही है कि दिल्ली में चूँकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए जामे मस्जिद दिल्ली ही नहीं बल्कि आम मसाजिद में भी अगर इसी तरह से वहाँ के मकामी लोग फ़ैसला लें तो बेहतर होगा, क्योंकि घरों में रहकर ही हम अपनी हिफाजत कर पाएंगे। नमाज जुमा को लेकर के, क्योंकि कल जुमा है, फ्राइडे है, उसको लेकर के आप कुछ तजवीज़ देना चाहेंगे, लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कल के लिए? नहीं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आज मगरिब के बाद यानी तकरीबन 8 बजे से जामे मस्जिद आम नमाजियों के लिए बंद कर दी जाएगी। जो लोग जामे मस्जिद में अंदर हैं, जैसे लॉकडाउन में पिछले 2.25 महीने तक लोग बाजमात नमाज अदा करते रहे, इसी तरह वो बाजमात जामे मस्जिद में नमाज होती रहेगी 30 जून तक। लेकिन आम नमाजी यानी इज्तिमाई तौर पर कल जुमा नहीं होगा, जैसे होता रहा है पिछले 2 महीने 2.25 महीने में, उसी तरह नमाज जुमा जामे मस्जिद में अदा की जाएगी। ये एहतियात के पेश नज़र किया जा रहा है। इमाम साहब, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बाज़ार तो खुले हैं, मस्जिदें बंद की जा रही है, तो इस तरह की तुलना को आप कैसे देखेंगे? देखिए, बाज़ारों के ताल्लुक से, मार्केट के ताल्लुक से आपने जो सवाल किया है वो सही है, लेकिन मैं मार्केट को और दुकानों को बंद करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि पिछले 2 और 2.25 महीने में हमारे सामने जो रिपोर्ट्स आई हैं और जिस तरह बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, लोग भूख की वजह से लोगों ने खुदकुशी की है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो दुकानें खुली रहें, लोग अपना कारोबार करते रहें। छोटा कारोबार है, बड़ा कारोबार है, छोटे छोटे खोंचे लगाने वाले हैं, रेडी लगाने वाले हैं, इसी तरह रिक्शा है, बैटरी रिक्शा है, साइकिल रिक्शा है, ये लोग अपना कारोबार बिल्कुल करें, लेकिन एहतियात हमें ख़ुद करना होगी कि हम ज़रूरत के तहत बाज़ार में निकलें और निकलने के बाद लोगों से जो सामान ख़रीदना है दुकानें से वो सामान ख़रीदें और वापस अपने घरों को चले जाएं। और जो लोग अपने दुकानों पर जिनको आना है वो अपना कारोबार करें, लेकिन दुकानों को, मार्केट्स को बंद कर दिया जाए, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। हमें उन जगहों पर एहतियात बरतनी है जहाँ लोग इज्तिमाई तौर पर जमा हो रहे हैं, इज्तिमा हो रहे हैं, लोग जमा हो रहे हैं, या मॉल्स हैं, तो उसमें वहाँ जाने में हमें बहुत एहतियात करनी होगी। छोटी मस्जिदों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, इलाके वाली मस्जिदों के लिए? किया कि छोटी जो मसाजिद हैं, मकामी हजरात से मशवरे के बाद मकामी जो कमेटी, वहाँ की जो कमेटियाँ हैं, जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, वो आपस में मशवरा करें, और मशवरा करने के बाद अगर छोटी मसाजिद, इलाके की मसाजिदें भी, मैं यहीं की नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूँ, वो मशवरा करें, और मशवरे के बाद अगर उनको बंद किया जाना ज़रूरी हो तो उनको बंद करें तो बेहतर होगा। और दिल्ली से बाहर के लिए तो मैं कहूँगा कि वहाँ के मकामी जो हालात हैं, उन हालात को सामने रखकर ही फैसला लें।